angelic lady herbal clinic. Sabi ya meka ho asem ewo Kumase Ablepo Old Market Ablepo Twadade. So we free Asante Bekwai Oboase Dunkwawo ena eba wo besi wo komfa no chiji udu ji na wusi form a no wo twakwan ni udu oni be kire bantima kwan so kakra bi wonsani fa so se twakwan ni bo nso o mo pai asuofi amanfuro ka ne bi ka kire mate ni se me po achew mesi wo Ablepo Old Market Ablepo Twadade. So we see Twadade mo wo pa wo bo samia angel di me signboard kese esi win sabonkum so aya so angelic lady herbal clinic. Would you follow arrow red no ade akoko na ye de mark so no follow no chese onante sima mi no obeba be pie ayale sabia won mo a mo free tachiman ensi swam runabout wo free mampon would you see swam runabout mo a mo wo ye agi no wo free ye agi ba wo be si wo swam runabout wo si swam runabout so nante bra police station ni nchen ho a ho no a wo benya Ablepo ka bo si ye pai asuofu amanfrom froka ni bi catch mate ni sa me po achew mesi wo Ablepo Twadade Ablepo Old Market usi Old Market hopa wo de busi obi asa open angel lady wo be unu pona me signboard kese su amia kasa me shata de fita edaso de akire na bra obaba be piem so se wonya duru Kumase Ablepo Twadade mu pe wo de busi obi asa open angel lady ana se twakwan ni mu sabonkum so bonsa abrosan kase bi wo ho a ye plastic chairs any home use nkunya ego ani mu busa amrante ne se mepe ma me no ye adu on be so wonsa e de waba minim yade a awrade nti wo de beba ya ha ye ntime nhwe se ye sunsumu yade se ye dien se ya to aduro wo se yare bi wo so a sa yare no nya sika na eba wada adwene ho ahunu sa de no wonya nse no so wonya sika ne ho a wonya be ba wunya sika na wo yare wa check ehunu se bibi ko so nti na e ma ne basa eno nkoda yade bia ye wanu maduro saa stove mo na wonu maduro no mo na yade ne e kosoro wonu maduro na yare ne kosoro onum na yade ne kosoro wada he wadwene ho se bibi ko so wunya nwene ho enti se wo tie me ya to wodu ya ya wodan obisima tie duro so wo de wo tie duro so wa ye dan obra wa ho ho no so wo ho wa honhun na wo ya pai oginawu wo fo hye wo na ase atatai misra wo ya be ma watata ya masa be praduasa wo hwe anyina ahonhun no se o tie me a misra entena si na enwu eye Kumase Ablepo Twadade o ba be dura me se o wo sahwio so wo hi o ba bia wo tie me Ghana afa na bia de wo de be Kumase wa honhun nko ade a wonim o konwire mu a o ba kwa akoto dua bi ye fa ne satia dopo nan tatia fuhu ni twadenden utwa usuro wadua ne bi wayetifi apoye atoye ne anafo fa blafie besin tatia ne kim wa pekrafo ne nsia ka bom wa wo se wa honho no ye de besra wo ni padua no na aduro ne ka wo ni padua na enwan no etese wo di ahono bread akastim eche no ana wo di akastim eche no wonwaya duro no na awede na ye kama ti se wo tie me wa honho no o ginawu o maame bi wo papa bi wo nua bi ya honho na wadwene ho awon tie ase mesra mfane wo chinchina bra wo last stop eye Kumase Ablepo Old Market elwade be fam angel lady so ebe ye wonderful ebe ye onwanwa wo bedwene ho awon tie ase eye tumi ni enimonyam ne ahoɔden a wonyankopɔn de ahye habamam o tie me o yare ulcer wo so wo de no no wo huna duane ya na so ko agene no woni die ntia o salad da no tumi nti se wo huna duane ya na no ra be san se aduane ya pie ne nuane bi ya bi bo de abese woni emoko woni fufuo woni kasanti ni ba ya kan se hwini ba bunu ni ba wonya aduane papa wo bedie no onya bi ni nti se o tie me o sada wo so o ya funi ya wo ya wo efle wo bo anu se nyina wo je ho anye wo na mane aduane to ye ma wo tenka tase wo anu ti ama wo suro se wo bedidi mesrawo ofa da wo so abla wo de ne de bia na nya osa na so na ya fu yale pa da wo so a oku a enko wanu madura no na enso enko
so utie me baby a wo bia wo de bra Angelic Lady Herbal Clinic ye nyame na me na basa so ebe hyew ama wo ho ato yade ne yetu ase ye nsoso so ye betu ase ama wo ho ato wo ya be ma utie me wo ba hunu sa 7 preduasa wo ho ana wo ya moje ko etimi twa wo bihwe me kire enkorodo ana enkwe senya beto wo hwe ne mu kase a so wo na yeso wonya cho na enya meto omo ne na wayase ne na muyama wo ko a ono ewo ho ana wo yase ya wo ya na atimi to wo hwe tisa ne ya ba patase ne pala ma ori ansa na watimi asole da ku de betwa ahwe ne obi ene wo beku tisa wo tie me o ya ba ma na enkwe wo so a hania e hawa mesrew eye Angelic Lady Herbal Clinic ya ba mu odura wo benom ya ba ma wo bi a wo besa hania enkwe no ebe fi wo so ama wo ho ato tisa wo tie me sa wo ba eye nkwala nyina akuranya 2 years ba ma astate etu wo ba na wo se ni sure no duada ba kum anasa ni sure no aboma ye ba kopa unu se yade ni bi na aya wo ba no obi a wo ne ba ni sure no emuntimi nchemie no sure na bom aye ba kope nti se wo tie me na wo ba sure ebomu ba kopa mesrew entena ho e ma na nyansa so mi kabele Kumasi Angelic Lady Herbal Clinic wade befa Angel Lady mene mema ya basa so ye be hwe wo ba no ana wukunu no nipa bia nkwe ha wo de ana ha ni ha wo no so mi kabele Kumasi ye be hwe wo ama wo ato wo de na maboso no nanso obi de ensu ni wo a wo hye me on se baba so eku gonorrhea na wo tena sra so wo ye o hwe yare a baba so he ha wo bi no se wo bi wo fie na baba so aye no ono hye adwaye baako mu yusu washroom baako na wakokoto w so ana se mu kuro wo hwetem ebi na wo ho no wakokoto so wakoto ya wo sori ya wo so wakoto so bi na wonya bi enti wo be yire wo baba so ofise bi amemasam na de ya baba bi se wo bi wo fie na wadwunso adwaye be ma wakoto na wadwunso amu ni bi ewura wo oba wadwunso na wakoto na wadwunso bi amu ni bi ewura wo enti se o tie me baba so wo ya ba ma wo de ne de ohunu sensu fitaa bi na furu ba manim a etimi kye wo support ne mpo pant na hye wo no etimi kyi mu ti so ya ba ma na bu so na hunu so fitaa bi a mesraw entena se gonorrhea e ba wo so a ahomete na de a ya ne se gonorrhea wo ba ma wo so na wo yira wo de aya wo yire wo mpena wo de aya wo mpena enti wo hwa wo yire yade no na wo hwa wo mpena no so yade yade a e ba wo so a a transfer ofa ni ehuche HIV amusuro no ofa wa ba ne ene ne wonya bi ena ma se gonorrhea wo yeso a enipa ye boye me yehunu eye mema ahono wode ena white aye ne eba ana na se ya ne hene na nsa bia bebu ho ne wotiti na aye kuro odwonso na afa no onyinya ne mu anwe ne se eye ne ya no akotoku madada no wate no wode adaburum na kuro na wu ne kɔ ufi sa wo ho atɔ yade ne wo mogem eti sa bema ne wo da moment ya bema ne wo da ne bema ne wo da ya ade ate ya na ne bema mu wo no pepe wo di ade na se no enti say gonorrhea wo ba so a emema na me ye hunu ne ntam because eba ye man ho a eche ansa na yi ne ho di ama wo hunu wo bon sa wo dun so a wo dun so ni place me sesa wo dun so akura ti me bo kan ti se wo tie me na baba so gono hawa mesraw entena se me kire wa kwan ya wo be fa so a me mo kire wa de ohunu we eye glass ade wo ye wo mobubu sam sa ye de ya eye nsanfuo am 1 nsanfuo na wa hwie bi egum so wa hunu de ma ye ne aduro ni fa atre sabi so wa hunu fa gun nsanfuo ni kafra wa hunu wa ye ne seti wa kafra enie ohunu de aye unye owiya wo se wo fie ani mu no ebi kura na aboa wo ho aboa ba fe bo ho kama se ye gya na wo fie ho a fa bo no to gyanim ma ne nya hye eye hye wi a yibo no eduro na wa hye ne se ni fa bo no to eduro no wo bon se ebe hye hyew yibo no to wo no fa eduro no tu ya no mo wa de ma ho na awotwe gono na atena wo so be 17 years 16 years ya wakwa enko no mema with just 1 week na wachepe
me do tekuna na watch ukọ hospital na after check me yesi gonorrhea no o ye reactive wa bra engine lady was me ba be sika gono say do ya me dia ma wu nsanfu amahwie obi tie me nya ne die ne gonorrhea no so wo no oba wo de gonorrhea no wanom wo de na wukuna nom wo de na watch ne ho ato no e ba sa de engine lady memo ya ma me ne say wo start say me wo dura unko wukunu ho oba ma wo so unko wo yere ho me part say wo ne wo yiri nin empam nhyiamu wo be che ho kakra opem say wo be no maduo ne be wie a ya be sa de wa course biem lab na ya check wo ne hu say ampa ya de no unni afa de ne ya ma ho kan ene wo yiri nhia ohu atọ oso ohu atọ na ade awe ho ewo gonorrhea mu ni say wo ya be ma na baba so ye wo a o say e ka wo be ma ni mu ye wo ya agi wo paint say de kaka pehye wu no ana ye de kan ye wo no enti ya ba sa wo ya be ma wo bon say wo na ma utimi mmoa wa sport ano na wa mmoa woni mu aso woni enti ya ba sa na wo cheche wo be ma no o wo che enti wo mmoa ni nyina na e ko hye wo dam enti wo bi baba so nyaa no no ene ne be ma na aye kete asa enya wo be ma ya chenti no ye nyame de ma wo no be ma no aye kete ebi asa ti sa wo ye be ma oyo ba baba so gonorrhea e hawa on se de mesia ye no uhwie senfu no wa sa duro magu wo de bo no to na wo de atum na wanom be ma na wo so wanom wo de nansa mesime ma wo na wotwe me di utaku na wo ko check up na yesi sa wo ma bla nti de do sa wo boa awade nti wo beto mawie no ma memla so adure na tia ma no mere so ho mere chiro oba wuni atenka wuni feelings okunu ne oba kasa kula na obo na ehanya wo mpena no wuni die ntira akono na enu mu nti wo da bia wo de ho kama wukunu da bia wo de ho kama wukunu wuni atenka enti wo so obi wo fie no no wukunu kasa pe no wa bo no suspect wukunu na e ko no no kano no ebi so ko na nya de be ma na dwene no because wo be afia na de na nka wa bele awo nim so wo be to na yire ne na da adedwe ne ho kakra no wo so mu a wo de ngawo wo so mu a wo de ngawo atenka ni ho wuni atenka enti se wukunu no wada na te se wadanfo wada na te se wo bla na wada na te se wo bla na wona na te ye no wo fi se wo ya wo bla nko obetu asika ma abusuya nti no ono so mpa ba bi mfa no wonko ye ne mema sam wo ho enti wo ti wona wa we adu wo fi esei ena menua ba wo tie me ya woni atenka nti so wo dua na kuta me no eye bia kete ebi nie ade wo esei eye nchene ye bi bu nkon mu a ye die no wo hu fadua no ontimi mfa mbomu sei enwe enti hwie nchene gu nsuo no wo hwie gu nsuo no ma na abam adi ka hwe atire sisa aduro na fa gu nsuo no fa si wa ma ade enche a wo nkoyi dua yi no na enche no wo de to no mabon se enche na bem menua ba we na wo we na wo bini mu nsuo no ya fra ne charge ma wukunu charge fa si wukunu ye wo fie yie na wa bo wukunu suspect ya che ebi kura nkoma hunu na wodie na nso akodi nkoma hunu atenkanti wo so wokɔ ne mpana ho anu nti egu fie egu ma bebra wawe mesraw wo yo banko na wotie me wonni atenka mesraw o feelings ya teko watenka yira be ma so mo a enye kase bibia nkreke enye wakɔna na wonya wakɔna sɛ ne nhia o ja me ma bede me na de ma me na wo de bia wo na ya adwumaden a wabede o fie na eguo no sisa wo yo ba na wotie me efie onye agedam ede esan se watenka yira bra engine lady wo kuma se abripo daga dem angelic lady herbal clinic memma wo fili magaya onwa onu bia no anwa sa wo wie o we na wo mu nsuo wo de wo tole no papa ifu nsuo no na dia se wo no wo pra nyina na wo mu nsuo no wo pra nyina na wo mu nsuo no anumle sa amle twa bibi papa ne wa bonti a wo ma ye ne charge kan no obedura magani amagashi ani hu amagahoho na wo ne dia pem so wo dia si ani but be ma ni fira bonti ne ba ne yam hye no because wo be wa bere oduru fie so na nyi because wo ba wa tenka yira uni feelings uni atenka ti so wo yo ba na wo tie me a mesrew eye kuma se abripo dwada dem
Angelic Lady Herbal Clinic. Bla, biako. I was a marriage my charge. And it's a wood yemia, won't so bad charge. Such a wukuno, no befi and niaji. Ama some Vienna and Missy Bianimono if at all. DBS if you hope, Bamana was my one bar. It is a ref no bar. You almost are another heavy. Sadia Metiano, Menya Inji Lady, Nidia Libi, Maria Mamia Freedom who say yes. My sense me that them, Menya me buy it. Into Brefie and Quabia. Me fear you. Now, Bamman and no one quantity camera. It's a wood yam over your bar, no attention, I and when Mr. You Kumasi Apple Pop gather them. Kumasi Apple for all the market. Angelic Lady hair back in it. Blah, mere angel lady. Let's surprise you a bayon one. Why ya Bama oat yemmy? All in San for living. Masafa car. And San for my face, Bama wouldn't timid so. O Jones to us easy. Yes, a prostrate. Now, doctor can't be the actual. And for once, one will say, "We Jones on in yet." Oh, Jones, I won't black what shim and son was doing so. Here is a fool, Packerebi. To be better than your sofa, maybe your sofa, me no monster. Then so the Passau got tall and teens and fool, natural, the so I won't. Men can't trust a cofaco. Neshe coke no ne fire there be my dada. So I know. Edronie Massa Udi a boom Kafra. Bema we yali prostrate, ya wouldn't timid young so. O John saw no hono. I yet dinama one and you any Kakre nom Nekodabe. Oba Johnson. Obi fisa prostrate ya wa Johnson kwana wouldn't timid young so. Prostrate ya papa or that could what me doing so bad you 20 times a day. Prostrate 20 times a day, papa ni Timmy Jones and now I say prostrate inti oba wunya wukunu bi. Jones ha di wukuna boso. Na wo sam say diabetes ni prostrate be ma eye wa wo ye kwan o me ma ye be perform. O be perform, o be jojo. Ti se wo tie me prostrate untime nyonso a ye be mu odu a wo be no. Johnson eba bebele nso a ye be mo wodra Johnson betwa ebe mo wada woda wo na wani nkum wonim die ntira woda ya na Johnson ado no asore woda ya na Johnson ado no asole wo hunu se wo free woni party bia mo wo sesa wo so te enam prostrate enlargement ti se wo tie me se wo obi wo no ya to no rubber no ya de rubber ni bia hye de be mema ensu onsi enyanfa ebe nto mu a mesere entena se ma na nyansa ama man kama sem ene yawe sra sika wo ho a na wo yawe a wani kra nyi ti se wo tie me na prostrate how ukunu wo ba wo fa bia me sra ba bia wo bia jani ya no ne akontio no wo bi ti kwan ya wo sura ka wa akon ye koku no ya bia be kun na sika wo ho busa wo sa wo tia simpo sen na busu ya hwe wo ba na wo be wo ja wo ba washa wo masato wo be wo na be hwe wo mo emfasi kan to ma ya de nku ye erade me wa sankragwa minya ya nka me konso kwan wa na ka kire wo apose didie kwan wa ti ba bia wo kumase bi ade wo de eye kumase abrepo dada de obi wa kra ofi se wo firi nkran ebe kumase de kwan wa yade na betere ho amenaku nanso kumase abrepo old market abrepo dada de ensankyerane wo nyankopon nam yeso ye ne bra dwene ne ntiase so entene nkamfo no ti ba bia wo wa Ghana ha de kumase kwanwa sankran na fa bo ye kan say tamale na wa furu ka ahomache ade antia no pa no waduru kumase ya show wachali ya non dudu ba ko no Africa na wo sa ka obabi obi ni bi obeye ye ohunu obi ya de bi wo no so ayade no wa no maduro sa enko na de ama Angelic Lady Herbal Clinic edde no chese adwuma ye be ye no he say yo sunsun dwuma ya de ye ya boro so ya de na ya wo na wa no maduro wo ko wo dem wa on say wo fi ho nyina ada na ayi enuro wadi no ni bia enye se ba bia wo ko ni nipa na nya de o ba bibi kwaso wo se ye hwe ho so asem kan enti wuti aduro we nka no wakoto ya de ne gasere sa na gina ba bia gina wuti aduro we nka no wakoto na ya de ne gina ba bia gina owo na aduro ni modi nkyere wo
wa hwe awie no wo peke wo picha wonim de wa me de be ya ma wo ye twitwa ne ya pe bucket ne ya de agum ne ya de nsu agu ho sa wo se me mayade numaduro afa yade no kwa wo de wada eye me ma na de ama me papa na de ama me yade no de kwa hwan wo last stop eye Angelic Lady Herbal Clinic Kumasi Abrifo jada dem bla ya be shama wo de be travel wo dalo wo sapo no wo samina wie no na wo de aduro na si wo nchen na wo tugu ho na nsa pe ya ma wo duro no yade ne se etu sa ememu karabasa wo to ti yade wo so na wo chine wo to wa wo ni chire Angelic Lady Herbal Clinic e wo Kumasi Abrifo jada dem ya be surprise o wo ade ya ti se kotoje se wo hu ade wo wutie me a wo si koko pa afifiru wo ko toilet ya emoja batata o se pimpos si wa wumi a ye fita ni fun ba ye de ka ye emoja na ade na du nsunu mu na ahye no a apae no ehefa na mfa wo ben ni moja na woni moja no eye wuo e na wo boaboa do ma wo ho no wo be ya na ma me firi me nkura abrem me ko toilet bi ye moja me ko toilet wo de aye enwom wo to wo be wu aja wo yene no wo ma akọ na akọ no wo be wu aja wo kuna akọ na akọ no bi ma ti se o tie me o yo opa wo ye bema koko afifiri wo to so wo ye wa abo ene wo koko wo bu wa abo ti me fifiri no to obi so ha koko ne esisi ne to sabi e ma no kura de ayi wo si akwan esisi na se oba bi nye mo pe na ne koko afifiri atente wo na atete sa wo kan wa tese ye ko twitwa ansa na wo tinya wo shawo ko sam ti se o tie me na wo si koko hawo wo jawo nan ko toilet ya moja bakata me say mema wo just a day e be ye wo sesi ni no Angel Lady me ana me ka say jakoro pe e moja na wo jawo nan ya e twa wo de say o pesa wo di me die no twan ma bo so me na nso time na wo ni wo moja na enso na ni wo moja no na ada na wo ne no bre Kumasi Abrifo Old Market Angelic Lady Herbal Clinic sa da na wo mra ye ho na wo mfiri ye ho nko okuro mu no ne moja na etwa ansa na wakọ enye kasa enye magic eye tumi e wonyankopon de ahye ndubra ne haba me ti se otie me na uja wo nan emoja me sira wo sole a wa pesa wani wato wa no ye waya ko wa pawo mini musa me sira wo maintenance koko hawa eye Kumasi Abrifo Angelic Lady Herbal Clinic aye wo Kumasi Angel Lady onyame be fire so aye nsankyere ne amo ebe boro wadene ene unji afi so telephone numbers no and the good screen na so wo no ebi nso ana numbers no untimi enkyere enti ma me mo ma na de telephone ti ye nante enra number na eni 0244 56 32 45 0244 56 32 45 o friend no na say aye bizarre na wa friend 0555 97 4745 and on a telephone number ya di eye adwuma e wo Angelic Lady Herbal Clinic ya ye wo Kumasi Abrifo jada dem Kumasi Abrifo Old Market ya di bi e da wo so no bra no nyame be fa ye so ama wo ho ato gwasetu badie trapote po gono chankata sakrabre mu brebu sankane anafra na ku o se wo yade nko adia eye Kumasi Abrifo jada dem entnase emma yade enku na yade die onyame de na yade sene nyina amaye wo Angelic Lady Herbal Clinic dabi ametnase ameka mese mintimi nya bibia na emomanam Kristo wo se me binti onyame feye so eye na nso adom onyankopon de adom me Angel Lady de me so na me de obeto a awurade de betom wani beje ema yade pa ntnase ne nku nya sa o ma yade tnase ne oku a koko beku abra kotodebe wo ho awurade nyankopon o ma koko eku kabe ha me papa so we lebla awurade be ye be fa ye so aye ma yade na wako enko no o beto o se o ko afuo mu a o mo wo nkura nkutu mu a mo ko afuo mu obi bia me be ka obakasa ampa
wona mafuo mu kwanso na wo kwa afuo mu a wo beduru ekwan na ye nam so no na dua ketewa bi na sisi ho ye friend dua jamanfo we duru wa wotimi sinti aji ebi kwa na ade so na ahwiegu we ba no wa sinti ye wa kwambie ene ye wo dua jamanfo ne ketewa dunsini ketekete ye sikwan ne mfimfini no ena akwambia ne dua na abia kwa mu sei no ade me fa na kwambia ene ye friend dua jamanfo ti se wo tie me wo se wo yade dame so mako akwan ko abra wo akata wo wura wunwira mu a nkuro mu wa enua gu nkuro mu ho no na nso ye de ye mpe ya to ye de gu ene na ye bere ti se wo tie me a mesraw krafo ne nhia soko bire badie blebu trapote po mesraw ya de nko ade ye kumase ablepo jadade ye nwie obi babu sam sa putoyu ya de we putoyu a de kutamin eya putoyu na wan kasa efie wuchi mu moko na wo didi no eno ho asem na meje ye wuchi mu moko wudi mu fufu eno ho asem na meje obi a wa reality paye ade severe one die tipaye dan so a wa kwa yes ya selebe yes die just why you duro bia bi enko o fa o putoyu a so o ndeli what dey ha India lady, utipaye na eda oso a wakwa na enko no the person who say to me ewo ho eni utipotayo a no ba no fie no we wo be die o e fu nti wo fu no wo de ba bofo ti no an say so ho abo bia kana a asu wo mu no na wafa sabi ye betimi e de aduro na yeso ti bia me tire ho ma bo no ye me nya ye asu wo no wafa ye de aduro ni be fu so what you are doing to wait a break. If I am a wakuma to whom you are near China, Yakasha Jimusan, I am from. So what from you? My phone was to wear what if you was a dish. One timpo. Now I found it. So now what you are pa. Maybe I saw a woman. Maybe I saw a woman say, and what I crave the other couple. Mi wie na moja na kakra ne ba we ya baba wo ma ko sabi kete ya dia duro ni faso kama ya dia duro na fa ko ruwa no so yi so wo ti ya ka se le ko awo dia fa duro so ye ti me di faso e be si ha mi yi mi nsa na masanya fa bi na me dia faso na what you do na my problem na me dia faso me dia bofo ti woni ti paye to kwanta wa kai for lifetime in here to paye bi mo da bra me 20 usi ti paye how wa ko ti paye sa enkwa eye angelic lady e back me kuma se ablepo dada de me so ntna se e ma yawe enko me sero oba awo pa ben awo ni wi yam Mama yawo awo ene wujam sraw daache wo ba yale ada wo na yem mengo wo di aya nyomo to sa wo wo awo wo ba wo enuro wo ho oba wo sa awo no wachina na yesunsu mo dia kra bra wo dia bakata me ngile di manante bi mapem so bi na so aba ne ma bra me ntonchia wo ba wo se wo tie me wo pe banko a wo ne abresa wo hia wo de a mesira wo eye angelic lady he back ne ye nyame be fa ye so be ma wo ba wo li be di mesira wo entina se e ma awo ye mfa wo twa wo po awo me na wa we ye agu woni nka fie esan se ye twa wo po ti se wo tie me na wo hia banko a de a ma me wo awo ene wiyam be ma mfa nche wo tiri mu se e manko na enwo ebi so na wo nkwamwa na wanyankopɔ de ma wo no tese asesa eye futa atisa ade na nso nkanye se na nyankopɔ ye mema mo hunsuo be ma hunsuo ntimi nka ade me ntimi nche ka o yede na ho atotorotoro meselaw sa wo ye be ma wo hwa wo low sperm count wo yi wo ba e ba ne ba meselaw eye kumase abelepo old market angelic lady
Herbal Clinic. Onyame be fire so ama ho ato. Be man kasa man ka wo de. Wo no ope magani so se. Ope se wura me efra mi wura. Nanso wodi si ya na ado. Wo no etimi pejaa. Wo ani wo ofele. Mesra wo ya be ma na wotie me. Wei entimi nyina so se ya awurade nyankopɔ. Be ma de wo se gina. Na wo wura ma me ma no hu say yes. Wo paninti na woti sika wale no wo de na bɛtena ho no mo na wo gine no sima baako bɛɛma abrante a wote so sima baako wayɛ ade ada ne pra na 2 minutes wo ani wo gine wo ba no wo na wo wura no mane hu say yes wo brɛma mu wo brɛma ade tie yɛ to nyuma yɛ ɛno nko ne ɔde kasa ɛno nko ne sɛ de wo sika sa ho wo sɛ kwan a wo fa so ne maame ne dɛnti wo kasa ne ho no wo turentra na ninye o man ho ntono o man hu ne ba ne ye da ma de timi wura wo yire so no fa wo yire ma no say yes wo wura no ti wo ye ba ma na wotie mesima me yenu pe na ho asane mesra wo Kumasi Ablepo Old Market Angelic Lady Herbal Clinic wo ba ma na ye kitikiti si ya mesra wo bela ye ba ma wo nku aduro ye de frankuto o ti na wo de sra ho o ti na wo de sra ho wo ti sa wo hu sa de wo pe no o mpe bi na wo je akire di Mesra wo yade bia wo so de Kumasi Ablepo Old Market bela wade be fire so ama wo ho ato yade bia fabra telephone number ne che na men crowd number no 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and 0555 97 47 45 0555 97 47 45 yade bia ewade nti o de ba Angelic Lady Herbal Clinic Kumasi Ablepo Old Market ya ewade be fire so ama ye ho ato onyame hirawo so wo de yade na ebre ye ama Angel Lady me ne ma doctors ya hyew ama wo ho ato enfa ya ne ntrase bla onyame be fire so ama wo ho ato onyame hirawo makra baba